बदर में मोहम्मद का सर लाने गए, आगे अली ने मुंह तोड़ दिया। वो जो कौबलें निकली थी वो पौधे बन गए। ओहद में बदला लेने गए, जंग जीत गए, अली ने फिर दांत तोड़ दिए। अब वो बुग़्ज़ अली में इजाफा होता जा रहा है। वो जो बचपन में बुग़्ज़ पड़ा था, बदर में सारे काफिर इंतजार कर रहे थे, आ गए आ गए आ गए, मोहम्मद का सर कहां है? तो सर झुकाओ। अच्छा चलो मोहम्मद का सर छोड़ो, हिंदा पूछ लगी मेरे अब्बा जी कहां है? उन्होंने कहा अली ने मार दिया। मेरा भाई? अली ने मार दिया। मेरा चचाजाद? अली ने मार दिया। अब फिर अली की दुश्मनी, फिर अली का बोझ। बदर में मार, ओहद में मार, खंदक में मार, हुनैन में मार। यह थी तलवार वाली मार। और दूसरी अली की धार चल रही थी फदाइल वाली मार। कल इशारों ने करवाई तारा अली के घर, रिश्ते बहुत सोने मांगी, ज़हरा सिर्फ अली को मिली। इनके निकाह जमीन पर भी ना हुए और अली की शादी अर्श में होना शुरू हो गई। इनके बच्चे शराब पीते हुए पकड़े गए और अली के बच्चे को जन्नत की सरदारी मिल रही है। जनाब ज़हरा की कसम, मैंने बहुत बड़ी तारीख पढ़ी है। इनके बच्चे शराब पीते हुए रेड हैंडेड। भूल गए जब बाप ने गुस्से में आके मारना चाहा, शराब पीता है, और बेटे ने बाप की कलाई पकड़ ली, कहा पी है, सजा वो दे जो खुद कभी ना पिए। शराब पी है, सजा वो दे जिसने खुद कभी ना पी हो। अब ये फजाइल की मार पड़ रही है। ले सूरह बारात, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। आधे रास्ते में गए, अल्लाह ने कहा कि बुला इसे वापस, या खुद जा और रजुलन मिनका, खुद जा या अपने जैसे को भेज। आधे रास्ते से वापस आ गई, फिर फदाइल की मार पड़ गई। 39 दिन अलम लेके जाते रहे। 40 दिन लौती नरायतन कदन रजुलन करार गैर फरार, काल अलम मर्द को अता करूंगा। सारी रात तड़पते रहे, हमें मिले, अगले दिन अली को मिल गया। ये फदाइल की मार। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आए, जो फेल होगा उससे बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा। वर्दी नीट एंड क्लीन हो, तो जो साफ नहीं रहता होगा उससे हसद पैदा हो जाएगा। तकरीरी मुकाबलों में फर्स्ट आ जाए, बाकी खुद ब खुद हसद होगा। अब एक तरफ अली तलवार से मार रहे हैं बदर में, ओहद में, खंदक में, एक तरफ फदाइल से मार रहे हैं। दोनों वारों का नतीजा निकला। जिसे पड़ रही थी फदाइल की मार, उसकी बेटी अली से लड़ने आ गई, और जिसे तलवार की मार पड़ रही थी उसका बेटा अली से लड़ने आ गया। और पढ़ो अली का बयान। फरमाते हैं अगर दीन न होता, अली फरमाते अगर दीन न होता तो अबू तालिब का बेटा दुनिया का सबसे चालाक आदमी होता। अली को दीन का ख्याल, अली दीन चाहता है। यह तख्त खिलाफत पर बैठे, और पहला सरकारी ऑर्डर अली की तरफ से, पहला ऑर्डर सरकारी हुक्म, मैं शाम के गवर्नर को मुअत्तल करता हूं। मुखलिस साथियों ने मिन्नत की, या अली थोड़ी देर रहने दीजिए, सियासत का तकाजा है, मसलहत का तकाजा है, थोड़ी हुकूमत मजबूत हो जाए फिर देख लेंगे। सुनोगे अली ने क्या जवाब दिया? फरमाया हुकूमत आदिल के साथ, वरना गोशा नशीनी। और मैं आपकी मिन्नत करता हूं, सिफारिश करता हूं, रिकमेंड करता हूं। ये ईरान में जो इमाम अली ड्रामा बना है, अब उसकी उर्दू में डबिंग के साथ तर्जमा यहां पे अवेलेबल है, उसे देखिए। सफी नहरवान जमल, अली की जिंदगी देखी। मौलाना मौदूदी लिख गए, अली को सियासत नहीं आती थी। अफ्तारी की दावत पे आप मुझे बुलाएं कि मौलाना आप हमारे पास अफ्तार कीजिए। क्या अफ्तार का टाइम क्या है? अब तक तो याद हो जाना चाहिए। 6:10, और मैं पहुंच गया 5 बजे। अखलाकियात का तकाजा कि सिर्फ खाना थोड़ी है, बैठेंगे कोई थोड़ी सलाम दुआ बात की गपशप करेंगे। 5 बजे पहुंच गया, 1 घंटा 10 मिनट रहते थे। रोजे से था, मेरे साथ 2-3 और हजरात थे, उन्हें भी रोजा था। सारे हम सुकून से बैठ गए। सामने टेबल सज गई, रूह अफ़ज़ा, कटे हुए खरबूजे, तरबूज, शरबत, पकौड़े, समोसे, दही बल्ले। देखते देखते मेज भर गया और टाइम हो गया था 5:30, लेकिन मैं यूं ही बैठा। कैसे खाऊं? 6:10 पे खाऊंगा ना। तो साहिब खाना के इनवाइटेड 5-6 बंदे और आ गए। उनमें 2-3 बंदों को रोजा नहीं था, और वो टेबल पर पेल पड़े। शरबत खत्म, लो ये पकौड़े खत्म,
اور یہ دہی بلے ختم اور یہ سب کچھ ختم. 6 بجے انہوں نے میز صاف کر دی. اب اگر کوئی بے وقوف ہے اور دیکھے اور کہے مولوی صاحب کو کھانا نہیں آتا, صاحبان عقل کی توجہ چاہتا ہوں. علی کے بارے میں بھونکنے والوں, کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی, تم نے جو یہ بے دین کتے چھوڑ دیے تھے, انہوں نے نوچا دین اسلام. یہ علی کو اقتدار ملا لیکن یہ کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوا. تو علی سے پہلے تم نے کنہیں بٹھایا ہوا تھا, جنہوں نے خود پڑھی نہ پڑھنے کے لیے حکم دیا, نہ روزہ رکھا نہ رکھنے کے لیے حکم دیا, جو مسجدوں میں تماشے کراتے تھے, جو قرآن کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اب ان پر آیا علی جیسا حکمران, تو وہ نے سوٹ ہی نہیں کیا. اٹھ کھڑے ہوئے علی سے لڑنے کے لیے, کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا, کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا, کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا. کائنات کے سب سے شہید ترین انسان تو علی ہے, تو جو اتنا سروائیو کر گیا, جس کا پیغام آج پہنچ گیا. اور آج علی کا علم ان جاہلوں کی موت ہے. یہ فلاں علی کے برابر, فلاں علی کے برابر, تو لاؤ کون سی صفت ہے جس میں علی کے برابر؟ تخت وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا, خزانہ وہ تو قارون کے پاس بھی تھا, تلوار وہ تو نمرود کے پاس بھی تھی. اللہ چنتا ہے یا شجاعت پر یا علم پر. علی کے مقابلے پر کوئی ایک بہادر دکھاؤ, اور علی کے مقابلے پر کوئی ایک عالم دکھاؤ. کون ہے؟ کارلائل کو کہنا پڑا جب دنیا تخت کے پیچھے دوڑ رہی تھی, علی مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر علم کی دنیا تخلیق کر رہا تھا. غیر مسلم ہے اور کیا کہتا ہے کہ علی کو معلوم تھا کہ تخت کو زوال ہے, علم کو زوال نہیں. صلوات بھیج دیجیے عظمت امیر المومنین. کتنا دلچسپ پہلو ہے کہ وہ کسی میدان جنگ میں بھی شہید ہو سکتا تھا, مسجد میں ہوا. سبحان اللہ. قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. کسے مجال تھی آ جاتا روبروئے علی, موت کی جرت نہیں ہوئی کہ علی کے سامنے آئے. اور وہ مسجد میں گیا. اس نے خیبر میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا, اس نے خندق میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. اس نے 19 رمضان کو جب ابن ملجم ملعون کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا, قاتل کو کہنا چاہیے تھا, اس وقت علی نے اسے تماچا مارا. فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہے, علی قتل ہو کے بھی کامیاب. تو شام میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا, لے میں سجدے میں شہید ہو رہا ہوں. لوگوں نے کہا تھا یا علی جو آپ سے پہلے تھے ان میں کوئی حافظ قرآن خلیفہ نہ تھا. آپ کوئی نئی روایت بن جائے تو بن جائے, صاحب کا کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, نہیں ہے کسی کتاب, تو کوئی حافظ نہ تھا. اس لیے انہوں نے حفاظ قرآن کو متعین کیا تھا کہ وہ نماز تراویح پڑھائیں. علی کیا آپ تراویح خود پڑھائیں گے یا کسی کو مقرر کریں گے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں ساری عبادات کے احکامات نازل کر دیے, دین غدیر میں مکمل ہو گیا, اور قرآن میں تراویح کے متعلق کوئی حکم نہیں پاتا, اور نہ رسول اللہ نے انہیں جماعت سے پڑھایا. نوافل ہیں, فرائض ادا کرو, بدعت کو قائم نہ کرو, سنت کو قائم کرو. یہ کہہ کے علی چلے آئے. لیکن جنہیں عادت پڑ چکی تھی انہوں نے علی کے ہوتے ہوئے صفے بنائے اور کسی کو آگے کھڑا کیا اور نماز تراویح پڑھنا شروع کر دیا. علی نے امام حسن کو بھیجا. امام حسن نے پہلے خطبہ دیا, انہیں منع کیا, پھر روکا, پھر منع کیا, پھر منع کیا. جب 3 دفعہ بھی وہ منع نہ ہوئے تو پھر امام حسن نے ان پر تعزیانے برسائے. پھر وہ وہاں سے نکلے اور شام گئے اور پروپیگنڈا کیا کیا, علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا, علی نمازیوں پہ درے برساتا ہے. اس دن سے فرعون شام نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا, علی نماز نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے, علی نماز کا مخالف ہے. وہ سجدے میں شہید ہوا اور کہہ گیا فزت برب الکعبہ, میرا آغاز بھی کعبہ, میرا انجام بھی کعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا. میرے دوستوں, عزیزوں, بھائیوں, بزرگوں,
जवान बेटे के सामने अगर बूढ़ा बाप जख्मी हो जाए तो आप जानते हैं कि जवान बेटा क्या करता है? यह गिरिया मोहब्बत अहले बैत की अलामत है। इसे विरसे के तौर पे नस्लों में मुंतकिल करो। मादियत की दुनिया में जंग आलूद दिल रोने से दूर हो रहे हैं, और अगर बच्चे हुसैन को रोने से दूर हो गए तो फिर तुम कयामत में कभी नहीं हंस सकोगे। अपनी औलाद की तरबियत करो, महसूस करो हुसैन। बेटा जवान हो, आपके सामने सवाल है, बाप बूढ़ा हो और बूढ़े बाप पर जवान बेटे के सामने कातिलाना हमला हो जाए, अटक का रहने वाला हो, मुल्तान का हो, इस्लामाबाद का हो, मक्के का हो, मदीने का हो, कहीं का बेटा हो, क्या करेगा? उसके पास कुल दो रास्ते हैं, दो में से एक काम, तीसरा कोई। पहला काम, तड़पते बाप को उठा ले, हकीम के पास ले जाए, उसकी मरहम पट्टी कराए, खैरियत देखे बचता है कि नहीं बचता। अगर ऐसा करे तो इसे कहते हैं जज्बा मोहब्बत, मोहब्बत का जज्बा। उसे मजबूर कर दिया कि बाप को संभाले। अंजाम देखे इस ज़रबत का अंजाम क्या है। एक दूसरा जज्बा है सामीन, और उसका नाम है जज्बा इंतकाम। उसका तकाजा है कि भागते हुए कातिल को पकड़े, मदद के लिए लोगों को पुकारे, चीखो पुकार करे, पकड़ो जालिम है, पकड़ ले, उससे बदला ले, लड़ाई करे, झगड़ा करे, इसे कहते हैं जज्बा इंतकाम। सारी तकरीर भूल जाना, इस फिक्रे को ना भूलना। मोहब्बत के जज्बे का तकाजा है तड़पते बाप को हकीम के पास ले जाए। इंतकाम के जज्बे का ताल्लुक है भागते हुए कातिल को पकड़ने। 19 रमजान को, ये जो सुबह की नमाज आ रही है, अली जैसे बाप पर कातिलाना हमला हुआ, हसन जैसा हाशमी जवान बेटा, उसने ना तड़पते बाप को हकीम के पास पहुंचाया, ना भागते हुए कातिल के पीछे भागा। जब ये जज्बे दब जाते हैं तो फिर इस्मत उभर कर सामने आती है। इसे कहते हैं इमामत। ना बाप को संभाला, ना कातिल को पकड़ा, एक कदम आगे बढ़ाया। जिस मुसल्ले पर अली का लहू पड़ा हुआ था, उसमें अपने माथे को रखकर हसन की आवाज गूंज रही थी, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। बाप के लहू भरे मुसल्ले पर अली जैसे बाप का खून, अली जैसे बाप का खून पड़ो, माथा रख दिया, सुभान रब्बियल आला, तू बुलंद है, मैं तेरी हमद करूं। सामीन गिरामी, अपने दिलों को वुसअत दीजिए, मिजाज में कुशादगी पैदा कीजिए, अली से मोहब्बत रखने वालों की इस्लाह कीजिए। लोग क्या कहते हैं? शिया कहते हैं हम मस्जिद में नहीं जाते, हमारे मौला का मकतल। सुनो, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो उस दिन भी मस्जिद में गया जब उसे पता था कि मेरा कातिल वहां पे बैठा हुआ। यह है अली की शियत। किसी को कबूल है तो बिस्मिल्लाह, नहीं कबूल तो खुदा हाफिज। यह मजहब शिया है। मौला अली को मालूम नहीं था कि मस्जिद में मेरा कातिल है, या तो कोई ये कह दे कि पता नहीं था और फिर उसका मजहब कुछ और है। और अगर अली होने से पहले जानता है तो अली को मालूम है कि मेरा कातिल मौजूद है। कहा कत्ल हो सकता हूं, मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकता। अब आए तो देखा कमीना उल्टा होया हुआ है। अब्दुल रहमान इब्न मुलजम मुरादी नामुराद अब्दुल शैतान कमीना वहां सोया पड़ा, उल्टा सोया हुआ। क्या किया अली ने? दो जुमले कह के मसाइब के मैं छोड़ सकता था, लेकिन इन दो जुमलों को तबर्रुकन मैं अपनी आखिरत के लिए पढ़ना चाहता हूं, इन्हें सुन लीजिएगा। क्या किया अली ने? उसे उठाया नमाज के लिए, कातिल को नमाज के लिए उठाया। उठ अली, ये भी तो हो सकता है, नमाज पढ़िए, सोता रहने दीजिए, चले जाइए। कहा उठ। उठने के बाद क्या कहा? या दाईं करवट सोया कर, जो औलिया का तरीका है, या बाईं करवट सो, जो हुक्मा की सिफारिश है। सीधा न सो के तुझसे सोया नहीं जाएगा, और उल्टा न सोया कर, ये शैतान के सोने का तरीका है। अब बताओ, दुनिया को बताओ, अली कौन है जो कातिल को अमर बिल मारूफ कर रहा था? इसे कहते हैं दाएं पहलू सो, नमाज के लिए उठ, अमर बिल मारूफ।
उल्टा न सोया कर, नहीं अनिल मुनकर। अली ने अपने कातिल को तबलीग की, मालूम है कि ये मेरा कातिल है, खुद बताया था अपने चांदा साहब को, ये मेरा कातिल। वो दौड़े तो रोक लिया, कहा जो जुर्म अभी इसने किया ही नहीं, की सजा पहले क्यों? कुरान में नहीं पढ़ा? खेजर ने उस बच्चे को कातिल करवा दिया जिसने बड़ा होकर अपने वालिदैन को गुमराह करना था, खेजर ने मार दिया। अली ने कहा भी इसने जुर्म नहीं किया, सजा कैसी? तफावत देखो, दोनों मासूम हैं, खेजर भी अली भी। खेजर ऐसा मासूम है कि जो जुर्म से पहले सजा दे देता है, अली ऐसा मासूम है कि जो मुजरिम को देखकर भी, अपने कातिल को देखकर भी, पहचान कर भी कहता अभी इसने ये जुर्म नहीं किया। क्या वजह? वजह सिर्फ इतनी है कि इख्तियार जितना छोटा हो बदला लेने की उतनी जल्दी होती। अली के इख्तियार में वुसअत थी, खेजर का अली से क्या मुकाबला। मस्जिद में रो पड़े, हुसैन को सीने से लगाए, दाढ़ी चूमी, कहा तेरे नाना ने मेरी दाढ़ी चूमी थी, और कहा था अली एक रमजान आएगा जिसमें से खून से खिजाब कर दिया जाएगा, और मैं तेरी दाढ़ी चूम के इसलिए रो रहा हूं कि मेरी दाढ़ी तो सिर्फ मेरे खून से रंगीन होगी, और तेरी दाढ़ी कभी अली असगर के खून से, कभी अकबर के। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कबूलियत रमजान इन रातों में मुनहसर है, अगर कोई कमी रह गई है तो अज़ाए अमीरुल मोमिनीन से उसे पूरा कीजिए। इन 3 दिनों को मामूलात से हटाकर मैं लगी, मेरी जुर्रत नहीं, मैं गुनहगार आदमी हूं, शदीद तरीन गुनहगार हूं, लेकिन मिन्नत करता हूं इन 3 दिनों में अपनी सहरी और अफ्तार में सादगी लेकर आइए। इसे आम दिनों की तरफ पुरतायुश न बनाइएगा, इसलिए कि नहीं मालूम इन 3 दिनों में अली की औलाद ने किस अंदाज में सहरी की, ज़ैनब व कुलसूम ने किस रंग में अफ्तार की। नमक और दूध आया, ये जो आखिरी अफ्तार अली का अफ्तार था 18वें रोजे का, बीबी उम्मे कुलसूम के घर में, क्या बेटी एक चीज उठा ले, तेरा बाप एक वक्त में 2 ग़िज़ाओं को कभी इस्तेमाल, और बाब अज़ा कभी फुर्सत मिले तो तन्हाई में अपने अली पे खुद सोचिए कि अली किसे कहते हैं। जनाब अकील के बच्चों ने दावत की, कहा 3 शर्तों पे दावत पे आऊंगा। मौला कौन सी शर्त? फरमाया वादा करो बाजार से कुछ नहीं लाओगे। मौला वादा हो गया, वादा करो अपने घर वालों को तकलीफ में नहीं डालोगे, उधार नहीं लोगे, घर वालों को सहमत नहीं दोगे, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। दूसरा वादा हो गया। तीसरा वादा अली फरमाते हैं जो घर में होगा वो मेरे सामने रखोगे। ये अली दावत की शर्त रख रहे, तब आऊंगा अगर इन 3 बातों पे वादा करो। उन्होंने एग्रीमेंट किया, वादा किया, तब अली गए, और गए तो जानते उन्होंने क्या दिया? सूखी हुई आधी रोटी। अली ने खुश होकर पानी से भिगो भिगो के खाई, दुआ की और चले आए। और अगले दिन अकील के बच्चों का वजीफा कम कर दिया कि तुम्हारे पास तो इतना बच जाता है कि तुम अपने चचा की दावत कर सकते हो। कड़ाके की सर्दी कूफे की, और रात को चाहने वाला मोमिन 2 चम्मच हलवा लेकर आया, कोई मीठी चीज दस्तक दी, एक बोरी पहनकर बाहर आए इबादत इलाही के मुसल्ले से। रात के वक्त क्यों तकलीफ की? मौला ये मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था, चाहता हूं कि आपकी खिदमत में पेश करूं, खुदा तुझे जज़ाए खैर दे, जा अपने बच्चों को खिला। तेरे इमाम ने अपनी जबान को ऐसी चीजों के जायके से आशना नहीं किया। कायनात का रिस्क बांटने वाला अली। दरवाजे में फकीर आ गए, यहूदी के घर गए अली, कहा ये बतूल की चादर गिरवी रख लो और मुझे 10,000 दीनार कर्जा दे दो, 10,000 दिरहम। फातिमा जहरा की रिदा को अमीर उल मोमिनीन ने गिरवी रखा, 10,000 दिरहम लिए, फकीरों में बांध दिए, और अबुल हसन भूखे बच्चों के पास वापस आ गया। घर पहुंचे के दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर निकल के देखा तो यहूदी आया खड़ा है, साथ में बीवी भी है और बेटी भी, और कहने लगे या अली कसम खो ये वाकई फातिमा की चादर है। अजरुकुमुल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। माला मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करा। क्या ये वाकई बिस्मिल्लाह, क्या ये वाकई फातिमा की चादर? फातिमा जहरा की चादर को गिरवी रखा, 10,000 दिरहम कर्जा लिया और गरीबों में तकसीम कर दिया। अबुल हसन वो दरवाजे पर आ गया,
काली कसम खाओ ये वाकई अबुल फातिमा की चादर है। अली फरमाते अल्लाह की कसम ये रसूल की बेटी की चादर है। कहा या अली जल्दी करो, कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ। कहा इतनी जल्दी मुसलमान क्यों होता है? उसने कहा मैंने समझा कि मुस्तफा ने दौलत की खातिर नबूवत का ऐलान किया, इसकी तो बेटी की चादर पे जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं। कौन है अली? जाहिरी तख्त पर बैठे इब्ने अब्बास अली की जूती को देख रहा है और अली जूती गांठ रहे हैं अपनी। इब्ने अब्बास के दिल में आया भला अब इसमें गांठने वाली कौन सी बात रह गई थी, फेंक क्यों नहीं दी अली ने? तो पूछ लिया बताओ इस जूती की क्या कीमत होगी? इसका मौला बेचने जाओ तो कोई खरीदे भी नहीं। कहा तुम्हारा तख्त खिलाफत अली की नजर में इस जूती से भी घटिया है। पढ़ो, इन बच्चों से कहता हूं, अपने बड़ों से कहो, अपने इलाके के उलमा से कहो कि फरामीन अली तुम्हें बताएं अली ने क्या कहा, और फिर उन्हें अपनी जिंदगी में नाफिज करो, फिर उनकी तबलीग करो, फिर उन्हें नशर करो। ये है अली वाला। फिर उसे बताओ दुनिया वालों को अली ने क्या फरमाया। अली की नहजुल बलागा पढ़ो, अक़वाम मुत्तहिदा अली के निकात को पढ़ के ह्यूमन चार्टर बना दे, और अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को पता ही ना हो कि मालिक अशर को अली ने क्या लिखा था। उसने जिंदगियां बदली हैं और जिंदगियां बदल रहा है। आज दुनिया अली को पढ़ती है। जिंदगी दूध और नमक, आप इन्हें दो ग़िज़ाएं कहेंगे? इंसाफ से अगर मैं पूछूं इस पूरे मजमे में चंद आरिफीन को छोड़कर मैं किसी से कहूं ये कितनी ग़िज़ाएं हैं, मेरे जैसा बंदा तो इसे एक समझता है और एक भी नहीं समझता कि इसके साथ और चीज़ें भी होनी चाहिए। कि दूध और नमक क्या है? मैं आपके पास रोज़ा खोलने आऊँ, आप दूध नमक लेकर आ जाएं, मैं तो नाराज़ हो जाऊँगा कि ये ज़ाकिर हुसैन की इन्होंने इज्जत की, दूध और नमक दे दिया। कायनात का अमीर जिसके सदके में कायनात खल्क़ हुई, उम्मे कुलसूम एक चीज़ उठा लो, एक रहने दो। अब बेटी ने बाप की मोहब्बत में नमक उठाना चाहा तो कहा नमक दे दो, दूध ले जाओ, हाथ संभाल के रखना, मेरा एक मेहमान आने वाला है। जहमत तमाम हो गई, मैंने आपको बड़ी जहमत दी, मैं बड़ी माफी चाहता हूं। मौला की कसम मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मैं खुद ब खुद पढ़ता चला गया। अब 1 मिनट बस, और ये 3 दिन सादगी लेकर आना अपनी अफ्तार। अल्लाह तुम्हें और दे, अल्लाह ने जो रिज़्क़ हलाल दिया है उसमें से खुम्स व ज़कात अदा है तो जितना मर्जी खाओ, लेकिन बांट के खाना, इजहार मुशर्रत न करना। कोई मोमिन मिले तो उसे ताज़ियत करना, अमीरुल मोमिनीन। और याद रखना ये 3 रातें सैयदों की पहली शाम गरीबा हैं। रसूल की शहादत मदीने में, फातिमा शहर में, वो सब घर का मामला था। शाम गरीबा मुसाफिर, अली की बेटी परदेश में, अली की बेटी मुसाफिरत में। गिनती के 2 जुमले हैं, मेरी अभी घड़ी पर निगाह पड़ी, मैं माजरत बहुत माफी चाहता हूँ। जनाजा बरामद होगा अमीरुल मोमिनीन, पूरी रात गिरी हो इनके सारी, हमेशा की तरह। मामूलात अली में फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक दिन कूफे की औरतें इकट्ठी हो गई रमजान में। मौला आपने फरमाया है कुरान पढ़ने की बड़ी फजीलत है। अली फरमाते हैं जी हाँ। मौला आपने ये भी फरमाया है कि मर्दों और औरतों को चाहिए कि रमजान में दिन रात कसरत से कुरान पढ़ें। अली ने फरमाया दुरुस्त है। कहा मौला हमारे मर्द तो मस्जिद में आपसे पढ़ के आ जाते हैं, हमारी मजबूरी है, हम पर्दे की वजह से मस्जिद में नहीं, अगर इजाजत दें तो हम आपकी बेटी के पास कुरान पढ़ लिए। तो अली फरमाने लगे देखो जरूर पढ़ो, लेकिन मेरी बच्ची के पास रश बना करना जाना, मेरी बेटी हुजूम से घबराती, मेरी बच्ची हुजूम से घबराती। साहिब कबरीत अहमद ने लिखा कि जब वो रमजान आया जिसमें अली शहीद हुए, औरतें कुरान पढ़ने जाती थी, रोती हुई बाहर निकलती थी। अली ने रोक के पूछा जाती तो मेरी बच्ची के पास कुरान पढ़ने हो, ये रोती हुई क्यों आती हो? क्या मौला जब से ये 40 हिजरी का रमजान चला है तेरी बच्ची के हालात अजीब है, पहले कुरान पढ़ाती है, फिर दरवाजे बंद करा देती है, फिर चादर उतार देती है, फिर बाल बिखरा देती है और कहती है कूफे की औरतों ज़ैनब को पहचान लो, कहीं ऐसा न हो कि कल ज़ैनब खुले बालों से तुम्हारी मेहमान बने। कल ज़ैनब खुले बालों से तुम्हारी मेहमान बने और तुम ज़ैनब को पहचानने से इनकार कर दो। इसी रमजान की कोई रात थी जब अली ज़ैनब का बाजू पकड़ के बाहर आ गए
مسجد میں اعلان کیا آج کوئی باہر نہ نکلے. کہا زینب یہ دارالمارہ ہے, یہ بازار کوفہ ہے, یہ دربار کوفہ ہے. کہا بابا دربار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے تو آپ کی بیٹی ہوں. کہا دیکھ لے زینب, ایک دن ہوگا جب میرے بیٹے مارے جائیں گے اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی اور تجھے میرا بیٹا بن کر. ماتم کرو, ماتم کرو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, جعلکم اللہ من الباقین. میرا آپ کا شمار خدا رونے رلانے والوں میں کرائے. مصائب اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. عزاداران امام مظلوم, تاریخ میں وقت یاد کیجئے جب میرا مولا چلنے لگا تو بدخوں نے اپنی ملکاروں میں قبلہ اعظم, اپنی ملکاروں میں علی کی ابا کے دامن کو تھام لیا. کہا حسن ان کے پانی کا خیال رکھنا, ان کے کھانے کا خیال رکھنا. اے جانوروں کے پانی کا خیال کرنے والے ذرا کربلا میں آ کے دیکھ لے, رباب کے اصغر کا رنگ تبدیل ہو گیا. اجرکم علی اللہ. تمام ہے گفتگو. 1000 دینار میں اس کمینے, اب تو شیطان نامرادی نے یہ تلوار خریدی تھی. اور یہ کمینہ کیونکہ خارجی تھا, یہ ہر نماز میں دعا مانگتا تھا, اے اللہ مجھے اس تلوار سے کائنات کے سب سے بدبخت آدمی کو قتل کرنے کی توفیق دے. اور یہی جملے اس سے علی نے کہے. علی نے کہا اسے کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی, تو اسی تلوار سے مارا جائے گا, اور تو یقیناً کائنات کا سب سے بدبخت ترین آدمی. اکیلی تلوار نہ تھی, اس تلوار کو اس نے 1000 دینار کا زہر پلوایا تھا. اب ظاہر ہے کہ میں اختتامی جملے نہیں پڑھوں گا جو تفصیل سے پڑھے جاتے ہیں. میں نے آپ سے اختصار کا وعدہ کیا تو بالکل اختصار. یہی رات اور غالباً اس سے تھوڑی دیر بعد کا وقت, 19ویں کی رات, یہ 19ویں کی رات, صبح آ گئی 19 کی. علی کے سارے بچے, یہ لیلۃ القدر کی پہلی رات, اعمال شب قدر کی پہلی. علی کے گھر میں تسبیح, تحلیل, تقدیس الہی, تلاوت قرآن. بے کہ یا اللہ. راوی کہتا ہے اچانک گلی میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور ساتھ میں اسلحے کی جھنجھناہٹ بھی تھی اسی رات میں. اب یہ کتاب کے فکر ہیں تو میں نون پڑھتا ہوں. بیبیاں گھبرا گئی اور سارے گھر کی خواتین علی کے قریب اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی یا علی, آپ نے آواز سنی, تلواروں کی جھنکار آ گئی. بڑی مستند روایت ہے جو پیش کروں پوری ذمہ داری سے. تلواروں کی جھنکار. امیر المومنین مصلی سے اٹھے اور دروازے پر آئے, دروازے کو کھولا. گلی میں دیکھا تو 4-5 گھوڑے سوار جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں. اور ایک مرتبہ علی نے جلال میں پوچھا کون؟ تو آواز مولا آپ کے جانثار. ان کا سالار تھا حذیفہ یمانی اور پیچھے کھڑا تھا عبداللہ ابن عفیف, ابراہیم ابن مالک اشتر. ایک مرتبہ علی نے پوچھا ابراہیم, عبداللہ ابن عفیف, حذیفہ, رات کے اس وقت تلوار لے کر میرے دروازے میں کیا کر رہے ہو؟ اب یہ جملے سمجھ میں آ گئے تو پورا نقشہ کھنچ جائے گا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے رو کے کہا یا امیر المومنین, حالات نہایت ناسازگار, کوفے کا رنگ بدل گیا ہے. مولا اجنبی لوگ منہ پر اپنی ابائیں ڈالے ہوئے, منہ کو چھپائے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا مقصد ہے کہ تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے. مولا ایک اجنبی شخص کو تلوار تیز کرواتے ہوئے دیکھیں گے. اور اگلا فکرہ جو اس نے کہا ہے وہ چیخے مار کے رونے کے لیے بھی کافی ہے, ابھی نہیں تو جب سمجھ میں آئے رو پڑنا. تو ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے نا, آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے. مولا آپ نے حسن کو وصیتیں کیوں کی ہیں؟ یہ کہنے کے بعد حذیفہ روتا روتا علی کے قدموں میں آ گیا اور کہنے لگا مولا میں نے اور میرے ان 4 ساتھیوں نے طے کیا ہے کہ جب زمانے کا امام خطرے میں ہو تو نیند حرام ہو جاتی ہے. مولا ہم تلواریں لے کر تیرے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, تیری حفاظت کریں گے. علی نے ایک ایک کو دعا دی اور پھر فرمایا جاؤ حذیفہ, میں تمہارا امام ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں, جاؤ اپنے گھروں میں آرام کرو اور مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو, میں اللہ کے حوالے کرو. حذیفہ کہتا ہے میں گھر آیا, میری چیخیں نکل گئیں. بیوی نے قریب آ کے پوچھا حذیفہ تو مرد ہے, تو کیوں روتا ہے؟ کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں, علی پہرا نہیں دیتے. یہ کہتے کہتے حذیفہ رونے لگا. روتے روتے حذیفہ کو نیند
نیند آ گئی. تھوڑی دیر بعد حذیفہ کی آنکھ لگ گئی. وہ تھوڑی دیر ہی سویا ہوگا کہ بیوی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا. حذیفہ جاگ, ذرا سن یہ آواز کیسی ہے, یہ شور کیسا ہے. حذیفہ کہتا ہے اب جو میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین, حسن حسین یتیم ہو گئے, مومنوں کا امیر مارا گیا. واہ علی واہ محمد. وچ کوفے دے مک گئی مومن تے زینب دی پیکیا سے لگی ضرب امی رکوں پیشانی تے تئی کل کائنات اداسے او زخمی پیوں کو چاہیا دل بے سرور دے پاک نوازے بدنال دیوار تے ٹکنا مارے تے کوادن لوگ عباس او وچ کوفے دے مک گئی مومن تے زینب دی پیکیا سے لگی ضرب امی رکو پیشانی تے تئی کل کائنات اداس او زخمی پیوں کو چاہیا دل تے سرور دے پاک نوازے وطنال دیوار تے ٹکرا مارے جے کوادن لوگ عباسے. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا او پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. جبریل منا دیا دتیا ہن اج حیدر دے ٹر جان دیا. جبریل منا دیا دتیا ہن اج حیدر دے ٹر جان دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا اے کوفہ دے شہر دے وچ اج باق لٹی گئے زینب دے. اے کوفہ دے شہر دے وچ اج باق لٹی گئے زینب دے. نہیں بھولنی درد ہماری نو ہے راتا رمضان دیا. نہیں بھولنی درد ہماری نو ہے راتا رمضان دیا. پیا وچ کوفے دے روندیا ہن اج پوتریا عمران